Okay. Say, nanay. Yun. Tanggal. Guys. Yan guys, binilang po siya ng biskwit ni Papa niya sa grocery. Ano sasabihin mo kay Papa mo? Thank you. Thank you. Thank you and? Thank you and? Say, I love you, Papa. I love you, Mama. Mama and? Mama. Papa. Tutu. Okay na po?